Muning sakyanan ganina guys. Balik kuwang niya guys. Gani kuha. Ala oy. Buhi baka ang kuha na guys. Ang sakay ana. Hopefully wala na way grabe na injured. Diba? So maski na yung mga barricade guys. So accident prone area gito siya dire guys. So amping-amping mga biyahero dari sa Bukidnon, Maramag. So, kini siya guys, National Highway ni siya guys. If you are from Maramag, Kitaw-Taw, Don Carlos, you're going to Cagayan, there, or you're going to Davao, there is the diversions of Maramag to Davao. So, ora to mga kabiyahero guys, bye-bye! Amping-amping sa pag-drive. May God bless us all. Bye.